Ang tuig 2024 ginahambal na magadulot sang kalipay kag kaumoran. Sa 4 na dekada sang West Fardel, inyo gid kami ginuktan sa tunga sa mga paghangkat kag kadalagan. Kami wala diri kung wala kamo. Bago matapos ang tuig, aton balikan ang mga hindi gid malimtan na nagkalatabo sa aton komunidad. Aton ginsugata ang 2024 paagi sa pagbukas sang West Fardel Cable TV channels para sa mga radio stations. Dugang sini, ang aton community channel, ginbuksan naton para sa tagsa-tagsa kaahensya sang gobyerno. Sang nagluntad ang dako nga sunog nga nagpahapa sa madamo nga mga panimalay sa Barangay 7 sang sini nga syudad. Kita nakahibalo nga sila magakinahanglan man sang maayo nga internet para man makakonektar sa ila pamilya nga yara sa iban nga lugar kag mapaabot nila ang ila kahimtangan. Gani kita naghatag sang free internet connection sa evacuation centers. Aton man ginapasalamat nga kita ang napilian nga mangin internet provider sa city government para sa mga CCTVs nga nahamtang sa People's Park sa Barangay Baybay. Kita ang internet provider sa mga live stream sa Kapistahan 2024, Kaadlawan sang Siyudad sang Rojas 2024, kag ang bag-o lang natapos nga Sinadya Festival 2024. Kami nangin instrumento para ang aton mga kasimanwa nga yara sa malayo nga mga lugar nakasaksi man sa mga kasadyahan kag selebrasyon. Amon pa ginpalapad ang amon fiber internet nga serbisyo sa duwa ka kabanwahan sa atong probinsya. Aton ini ginpalabot sa Banwa sang Panay kag sa Banwa sang Magbusaw. Sa amuman nga tuig, aton ginsaulog ang ikaduha nga anibersaryo sang aton prepaid fiber to the home service. Bilang pasalamat, kita naghiwat sang paraffle para sa aton mga subscribers sa mga relocation sites sa magkasunod nga duha ka bulan. Nagalapad pagit ang mga lugar kung sa diin makakonect kita sa internet paagi sa aton mga hotspots. Diri sa Rojas City, miara kita sa mga piso internet vouchers. Kami padayon nga nagahatag sa short-term high-speed connectivity para sa inyong mga okasyon. Ang West Fardel Connect wala nagauntat sa paghatag sang pinakamaayo kag pinakamadasig nga serbisyo para sa tanan. Amo ini ang rason kag ginpadasi pagid naton ang aton mga internet speeds kag ginpabarato ang aton mga internet plans. Ini tungod nalipay kami nga kami makapalipay. Kami nagapasali nga hindi gid kami magutad sa pagpangita paagi nga mapamaayo pagid ang amon serbisyo hasta makita naton nga ang tanan nga kapisenyo makaupod padulong sa pagbag-o kag sa hugna sang panahon. Sa inyo tanan, madamo gid nga salamat. Salamat! 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 Malipayon nga Paskwa, maginungahon nga tuig sa 2025.